Okay, we'll start. By the way, ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ early riser କିଏ ନା ସମସ୍ତେ late ହିଁ ଉଠ? Good, very good. ମତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ early rise କରିବା ପାଇଁ କି. Yes, very good. So, ତ ଠିକ ଅଛି ଆମର କଣ ଯାଇଥିଲା କୋଉ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲା କ୍ଲାସ ରେ? ଗୁଡ୍ ମର୍ନିଂ ଆକାଶ and good morning ଯୋଉମାନେ ଲେଟ୍ ରେ ଜଏନ୍ କଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମର ଯାଇଥିଲା this one was religion, origins of religious beliefs in pre-modern ସରି ଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, sacred profane ଆମେ କରେଇଥିଲେ ଆଗରୁ। Functions dysfunctions was also over. Monistic and pluralistic religion part was also over. ତ ଆଉ ସେମିଟିଜମ and anti-semitism was over. ଆମର ଟପିକ ଥିଲା ଆଜି କଣ organized unorganized ଦେଖିବା, sect cult ଟିକେ ଦେଖିବା, magic ଟିକେ ଦେଖିବା what is magic and all those things, and religion ଆଉ science ଭିତରେ କିଛି relation ଅଛି କି ନା there is no relation as such, ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଯଦି ଟାଇମ ହେଲା ବାକି ଦେଖିବା, otherwise we will wrap the things up over there. Okay, ତ ଦେଖିବା କୋଉ ଯାଏଁ ଆଜି ଟିକେ pictures ଟିକେ include କରା ହେଇଛି because I thought it would be better to memorize seeing the pictures. ଠିକ ଅଛି, କୁଆଡେ ଗଲା? Okay, this one. Organized and unorganized religion ରୁ start କରିବା, ଠିକ ଅଛି। Now it is visible to all perfectly. Okay, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ठीक ଅଛି, so what is organized religion, right? What is organized religion କଣ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ସେଇଟା ଦେଖିବା, then unorganized ଦେଖିବା। Organized religion refers to a structured system of faith or worship that includes a formalized set of belief, ବୁଝିପାରୁଛ word ଗୁଡା key word ଗୁଡା ମାର୍କ କରୁଥାଅ। It is a structured system. ରିଲିଜିଅନ ର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, କେମିତି ରିଲିଜିଅନ ଆସିଲା, କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉଛି, ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କେମିତି ହବ, କିଏ ତାର ଫ୍ଲାଗ ବିୟରର୍ସ, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ରିଲିଜିଅନ ର। It includes a formalized set of beliefs, practices, organizational structures. Formalized set of beliefs ମାନେ କହିଲି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ପ୍ରିଫିକ୍ସଡ ହେଇକି ଅଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି, ତମକୁ ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଅଛି, ଗାଧେଇବାର ଅଛି, ଠାକୁର ଗାଧେଇବେ and ପୂଜା ହବ, ଭୋଗ ହବ, all those things are formalized. Okay, and it has an organizational structure, ମାନେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ ସପୋଜ କି ଇସଲାମ ହେଲେ ମସଜିଦ ଥିବ କିମ୍ବା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ହବ ଶିଖିଜମ ହେଲେ। ଓକେ, ତ ପ୍ରପର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ସେ ରିଲିଜିଅନ କୁ ପ୍ରିଚ କରିବା ପାଇଁ କି। and these religions typically have a codified doctrine. Okay, codified doctrine ଅଛି ତାର, ମାନେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର କଣ ତମେ ଦେଖିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ରୀତି ରିୱାଜ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଟା କୋଣ ନା କୋଣ ବୁକ୍ ରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ କୌଣସି ସେମାନେ ବୁକ୍ ଆଭେଲେବୁଲ କରେଇଦେବେ ଯେ ଏଇ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି ତମେ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି କି, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରପର କୋଡିଫାଇଡ ହେଇକି ଅଛି। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ କ୍ଲର୍ଜି ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲର୍ଜି ମାନେ କଣ ଦ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ପର୍ସନାଲ, ମାନେ ଯୋଉ ପୂଜାରୀ ହେଇଗଲା ବା ମସଜିଦ ରେ ହେଇଗଲେ ଆମର ତାଙ୍କର ଯାହାବି ତାଙ୍କର ପୂଜାରୀ କି ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି ଯୋଉଟା ସେମାନେ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଜିକା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ଲସ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ପର୍ସନାଲ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେ ରିଲିଜିଅନ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାଇଟ। ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲାଇଜଡ ପ୍ଲେसेସ, ମୌଲवी, yes,
institutionalized places of worship भी अच्छी. ओके, तो institutional place of worship ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି religion ଯୋଉ ଇଏ ହେରିକା କଣ ଯୋଉ କଣ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ହେଇଗଲା ଇଏ ହେଇଗଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ. ଓକେ, institutionalized. ଓକେ, ତାର characteristics କଣ? It has a formal institution. ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ church, temple, mosque and synagogues. clergy ହେଇଗଲା ତମର ଇଏ କଣ ଯୋଉ ଇମାମ, ମଙ୍କ, ପ୍ରିଷ୍ଟ. ସେକ୍ରେଟ ଟେକ୍ସଟ ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି, ତାଙ୍କର କୁରାନ ଅଛି, ବାଇବେଲ ଅଛି ଏଟସେଟ୍ରା. ରିଚୁଆଲସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଏ ରିଲିଜିୟନ ରହିବ ଯୋଉଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ ରିଲିଜିୟନ. ପ୍ରପର ହାୟରାର୍କିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିବ ୱିଥ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ସ ଅଫ ଅଥରିଟି. ଆରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତମେ ଯିବ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଠୁ ସୁପିରିୟର କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ ପୁରୀ ପଣ୍ଡା ବା ରାଜା. ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ସୁପିରିୟର, ତାପରେ ହେଲେ ପୁରୀ ବଡ ପଣ୍ଡା. ତ ପ୍ରପର ହାୟରାର୍କିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ତାଙ୍କର, who has different level of authority, କାହାର ବେଶୀ responsibility and all those things. Membership is usually formalized through rites of passage etc. social control ବି ଥିବ. social control ମାନେ କଣ? ଯଦି ତମେ କୌଣସି ଭୁଲଭାଲ କରୁଛ, ରିଲିଜିୟନ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ କିଛି କାମ କରୁଛ, ତମ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେକାନିଜମ ସବୁ ହବ, ରାଇଟ? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଛି ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି, ଇସଲାମ, ବୁଦ୍ଧିଜମ, ଜୁଡାଇଜମ. ଏଟା ସବୁ ଜେନେରାଲି କଣ ତମେ ଜାଣିଛ ଯୋଉଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ ରିଲିଜିୟନ ଅଛି. ସ୍ପେସିଫିକାଲି ତମେ ଯୋଉଟା ପୁରା ଆମେ ଯୋଉଟା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ରେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜଡ. ଠିକ ଅଛି? ନାଉ ଏଇଠି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଡାଇଗ୍ରାମ ବି ପକେଇଛି. ତ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି ପ୍ରପର. ଏଇଠି ଦେଖ ପୂଜା ହଉଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ପୂଜା ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଏମିତି ବିସର୍ଜନ କରା ହୁଏ, 9 ଦିନ ପରେ ବିସର୍ଜନ କରା, ଏଣ୍ଡ ଅଲ ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ वी नो. ତ ପ୍ରପର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ରେ ହୁଏ. ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଇ ଇଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ. ଓକେ, ନାଉ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜଡ କଣ? ଅନଅର୍ଗାନାଇଜଡ ହେଲା ଇଟ ଇଜ ମୋର ଇନଫର୍ମାଲ, less structured, and it may not have a formalized doctrine, clergy or institutional framework. Okay, and are often more personal and individualized. ତ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଅନଅର୍ଗାନାଇଜଡ ଯୋଉଟା ରହିଲା ମାନେ ଏମିତିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜ ବେଳେ ତାର କୌଣସି ଏମିତି ସେକ୍ରେଟ ଟେକ୍ସଟ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ ଯେ ଏଇଠି ହିଁ ପୂଜା ହବ. ଓକେ, ଫର୍ମାଲାଇଜ ଡକ୍ଟ୍ରିନ କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଲର୍ଜି ନାହାନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ପର୍ସନାଲ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ କରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ. ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ତମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୋକ୍ ଡାନ୍ସ ଦେଖୁଥିବ, ଗୋଟେ ଫୋକ୍ ଡାନ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଫୋକ୍ ଡାନ୍ସ ଭଳିଆ ତମେ ଦେଖୁଥିବ କୌଣସି ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖିବ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଏ. ଓକେ, ତମେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦେଖିଛ କି ଗାଁରେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ? କାହା ଗାଁରେ କୋଉମାନେ ଦେଖିଛ? ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ. ତ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ୟାର କଣ କିଛି ଫର୍ମାଲ ତମର କେମିତି ଫିକ୍ସ ହେଇକି ଅଛି କି? ମାନେ କୌଣସି ରିଲିଜିୟନରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଏଇ ଲୋକ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବ, ତାର କୌଣସି ଲେଖା ଜୋଖା କିଛି ବି ନାହିଁ ତାର. ଇଟ ଇଜ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମାଲ ସିଷ୍ଟମ ଟା, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନାଲ କଲଚର ଟା, ବାସ୍ ଏଇଟା. ଏଥିରେ କୌଣସି ଫର୍ମାଲାଇଜ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ବା ସେକ୍ରେଟ ଟେକ୍ସଟ ରେ ୟାକୁ ଅର୍ଡର କରାହେଇନି କରିବା ପାଇଁ. ଓକେ, ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଗର ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା କଣ ତମ ରାଜସ୍ଥାନ ଫାଜସ୍ଥାନ ଏରିଆରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖିବ. ଓକେ, ଫୋକ୍ ଡାନ୍ସ ଯୋଉଟା ସବୁ. ଓକେ, ତ ଦେଖିବ କେତେ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନାଲ କଲଚର ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଥିବେ. ଠିକ ଅଛି? ସମସ୍ତେ ଫୋକ୍ ଡାନ୍ସ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତେ ଟିଭି ଫିଭିରେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବି ଦେଖିଥିବ. ସୋ ନାଉ ଦିସ୍ ଇଜ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ. ଠିକ ଅଛି? ୟାର ପଏଣ୍ଟସ କଣ ହବ? ଯେମିତି କି ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ରେ ପଢିଲେ ତାର ଅପୋଜିଟ ଟା ହବ. ଫର୍ମାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତାର ଅଛି, ୟାର କଣ କିଛି ଦଣ୍ଡ ନାଚର କଣ କହୁଛି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି କି? ହଉନି, ସେଟା ତ ରାସ୍ତାରେ ହୁଏ. ପର୍ସନାଲ ବିଲିଫ, ଇଟ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପର୍ସନାଲ ବିଲିଫସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍. ଓକେ, ମାନେ ସେମିତି କୌଣସି ଲୋକକୁ ଫୋର୍ସ କରାଯାଏନି, କିଛି ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ନାହିଁ. ତମେ କହିବ ମୁଁ ଦଣ୍ଡନାଚ ଦେଖିବିନି, ତ ତମକୁ କଣ ତମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କଣ ଫତୁଆ ଜାରି ହବ? କିଛି ନାହିଁ. ଠିକ ଅଛି? ଓରାଲ ଟ୍ରାଡିସନ ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଲେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଡାପ୍ଟେଡ ଟୁ ପର୍ସନାଲ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ. ମାନେ ସରି ଏଇଟା ଭୁଲ ପଢିଦେଲି. ଓରାଲ ଟ୍ରାଡିସନ ମାନେ these religions may rely more on oral tradition and folklore rather than written scriptures. ତ oral tradition ମାନେ ଧର ଦଣ୍ଡ ନାଚ କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା ବା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯିଏ ଦଣ୍ଡ ନାଚ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ବସ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ ହାଉ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ. ଓକେ, ଦେୟାର ଇଜ ନୋ ରିଟନ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ଆଜ୍ ସଚ୍. ଓକେ, ତମର ଯେତିକି ତା ଭିତରେ ମନେ ରହିଲା ଆଉ କଣ, ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ କଲ ନା. ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍. ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ତମର। ଏଇଠି କଣ ଏଇ ଯୋଉ 3 ଜଣ ଯାକ ନାଚୁଛନ୍ତି ଭାବ,
ଏଇ ଯୋଉ 3 ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ କିଏ କେମିତି ନାଚିବ, କିଏ କୁଆଡେ ମୁହଁ କରିବ, କିଏ କେମିତି ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇବ, ଇଜ ଦେୟାର ଏନି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ? ଦେ ଆର୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ। ଓକେ, ତମର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ କରିବାର ଅଛି, ଇଟ୍ସ ଅ ଟ୍ରାଇବାଲ କଲଚର, ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଓପନ ସିଷ୍ଟମ ପୁରା କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ଡ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଯୋଉମାନେ ସେ ଫୋକ୍ କଲଚରରେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତି। And animism and folk beliefs, many unorganized religions include animistic beliefs, shamanism and folk tradition. ओके, तो animism माने spirit, ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ spirit worship। ओके, ତ ଯୋଉ ଜେନେରାଲି ସ୍ପିରିଟ ୱର୍ସିପର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜେନେରାଲି ଏଇ ଟ୍ରାଡିସନ ଟା ଫଲୋ କରନ୍ତି। ସାମାନିଜମ ମାନେ କଣ? ହଁ, ନା କଥକଲି ଅଲଗା, କଥକଲି ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। କଥକଲି ହଉଛି ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଓଡିଶାରେ ଓଡିଶୀ, ସେମିତି ଗୋଟେ କଥକଲି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ସମାନିଜମ ମାନେ ହଉଛି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି। Then syncretism, unorganized often religions often incorporate elements of various religious traditions resulting in syncretic practices। ମାନେ ସେ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲିଜିୟସ୍ ଟ୍ରାଡିସନ ରୁ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଫୋକ୍ କଲଚର ଟା ବନେଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତମେ ଦେଖିବ କୋଉ ରିଲିଜିୟନ ରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇବା ଟ୍ରାଡିସନ ଅଛି, ଓକେ, କୋଉ ରିଲିଜିୟନ ରେ ଅଛି ତମେ ଓନ୍ଲି ଖାଲି ପାଦରେ ଯାହା ବି କରିବାର ଅଛି କରିବ। ତ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ସେମାନେ କଣ କଣ ସବୁ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟିକ୍ କଲଚର ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା, ବୁଝିପାରିଲ? ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ ରିଲିଜିୟନ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷଟା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ ରିଲିଜିୟନ ଯାହା ବି ଅଛି। ଓକେ, ଆମ ଓଡିଶାରେ ବି ଦେଖିଛ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଜାଗା ଟ୍ରାଇବାଲ ଯୋଉ ତମେ ଫୋକ୍ ଡାନ୍ସେସ୍ ଦେଖିଥିବ, ନେଟିଭ ଆମେରିକାନ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଆଫ୍ରିକାନ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ରିଲିଜିୟନ, ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍, ତାମାନେ ସେକ୍ଟ ଆଉ କଲ୍ଟ କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥା, ସେକ୍ଟ ଆଉ କଲ୍ଟ କୁ ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ବି କୁହନ୍ତି। ଓକେ, ଯୋଉ ଆମର ହେଲା ଇସ୍କନ ବାଲା ଦେଖିବ ଆସି ରାସ୍ତାରେ ନାଚୁଥିବେ, କଣ ତାଙ୍କର କିଛି କୌଣସି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କିଏ କେମିତି କହିବ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଜଣେ ଜଣେ ନର୍ମାଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ବି କହିପାରିବ, ଜଣେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ବି କହିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଏମିତି କହିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର କଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ରସିଆନ ଲୋକଟା, ଆମେରିକାନ ଲୋକଟା, ଇଂଲିଶ ଲୋକଟା, କୌଣସି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ନାହିଁ, ତମ ଏଇଆ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଛି, ତମକୁ ମାନେ ଏଇ ପାଥରେ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି। ତ କଣ, ଇଟ ଇଜ ଭେରି ଓପନ ଟୁ ଅଲ୍। ଓକେ, now folk religions in various cultures, Chinese folk religion, Japanese Shinto ପଢିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ। it was ମାନେ ଇଏ କଣ ତାଙ୍କର ରିଲିଜିୟନ ଜାପାନିଜ ସିଣ୍ଟୋ ଗୋଟେ। and ତମର personal spiritual practices that do not align with specific organized religions। ତମେ କହିଲେ ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ ବି ୟାକୁ ମିଶିକି ସବୁ, ମାନେ ପର୍ସନାଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ବି ଏଇ ଫୋକ୍ କଲଚରରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟିକ୍ କଲଚର ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତମକୁ ଜଷ୍ଟ ତମେ ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି ଏଇ ରିଲିଜିୟନ ବିଷୟରେ, ତମକୁ ସିମ୍ପଲ ସେ କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ ଏନଗେଜ ହବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ, ତମେ ତାଙ୍କ ଅବଜର୍ଭ କରିବ ହାଉ ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଇଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହାଉ ୟୁ ୱିଲ୍ ଲର୍ନ। ଓକେ, ନାଉ ତାର ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ କଣ ରହିଛି? ଦେ ୱିଲ୍ ପ୍ରମୋଟ ସୋସିଆଲ ସଲିଡାରିଟି, ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ବାଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମିଶିକି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଲିଡାରିଟି ଭାଇଚାରା ବଢିବ, ରାଇଟ୍? କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ, ନାଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆଉ ଡିଭିଜନ ବି ହେଇପାରେ। ଧର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେ ଏରିଆରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ବି ଆସିବେ ସେମ୍ ଡାନ୍ସଟା କରିବେ, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ରାଇଟ୍? Influence on society. Now organized religions can significantly influence social norms, laws, politics, education, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ organized religions ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହିନ୍ଦୁଇଜମ ହେଇଗଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣିଛ କେତେ ସ୍କୁଲସରେ କଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୀତା ପଢା ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି? କେତେ ସ୍କୁଲରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲିଜିୟସ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖା ହଉଛି। ଆମର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ୟୋଗା ଯଦି ବି କହିବା, ୟୋଗା କଣ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁଇଜମର ଗୋଟେ କୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ, କେତେ ସ୍କୁଲରେ ଶିଖା ହଉଛି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପାକ୍ଟିଂ ଏଣ୍ଟାୟାର ଲ, ପଲିଟିକ୍ସ, ଏଜୁକେସନ। ତମେ ଜାଣିଛ ହିନ୍ଦୁଇଜମ ବା ଆମର ରିଲିଜିୟନର ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ କେତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି? ନା ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ ରିଲିଜିୟନର କଣ ରହିବ ଇମ୍ପାକ୍ଟ? ଯେହେତୁ ଆମେ କହିଲେ ଏଠି ସିକ୍ରେଟିକ୍ କଲଚର, ତାମାନେ ଏଟା କଲଚରାଲ ଡାଇଭରସିଟିକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି। କିଛି କୌଣସି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କାହା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଓପନ, ଠିକ ଅଛି? ଦେନ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଆଡାପ୍ଟିବିଲିଟି, they allow more personal expression and adaptation to changing social context। तो ସେମାନେ flexible, they are flexible, they allow everybody social integration, they can foster social integration at a local level।
ତ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଲେଭେଲରେ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଲୋକାଲ ଲେଭେଲରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ମିଶିକି ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତି। ତ ଭାବ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଦେଖିବ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହଉଥିବ, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବ ମାନେ ରାତି ଯାକ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଚାଲେ। ଓକେ, ତ ଆମ ଗାଁରେ ତ ହଉଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ନାଚ। ତ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଯୋଉ ଗାଁ ବହୁତ ଚାଲେ, ତା ମାନେ କଣ ଦେଖିବ ସେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଚାଲୁଥିବ ସେ ଏରିଆରେ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ପୁରୁଷ ଲୋକ, ଛୋଟ ଛୁଆ, ବୁଢା ବୁଢୀ ସମସ୍ତେ, ଇଭେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲିଜିୟନ୍ସ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏକାଠି ବସିବେ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ଭୋଜି ଭାତ ହବ, ଖିଆପିଆ କରିବେ, ସେ ନାଚ ଦେଖିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ହବ, ବଢିଆ ସେଲିବ୍ରେଟ ହୁଏ। ଓକେ, ତମେ ଇଭେନ୍ if some of you have visited ଇଏ କଣ କହିଲ, ଏବେ ଯୋଉ ଆମ ଓଡିଶା ଟୁରିଜମ କୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ କରାହଉନି ବିଚ୍ ରେ, କଣ ସେଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମନେ ପଡୁନି, ଯୋଉ ରିସର୍ଟ ବଗେରା ବୁକ୍ କରିବ ତମେ, ହଁ ହଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତମେ ଯୋଉ ରିସର୍ଟ ବଗେରା ଓଡିଶାରେ ବୁକ୍ କରିବ ନା ବିଚ୍ ସାଇଟ୍ ରେ, ସେଠି ଯାଇ ରହିବ, ସପୋଜ 3 days ତମେ ରହିଲ, ତ ନାଇଟ୍ ରେ କଣ ହୁଅ, ସେଇଠି ଦେଖିବ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ରେ କଣ ହଉଛି, ତମେ ଯୋଉଠି ରିସର୍ଟ ବୁକ୍ କଲ ସେଇଠି ରାତିରେ ତମ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଫୋକ୍ ଡାନ୍ସ ଆରେଞ୍ଜ କରାହେଇଥିବ। ଓକେ, ସପୋଜ ତମେ ଆମର ଏଇଟା ଅଛି ଅନୁଗୁଳରେ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ସେଟା, କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କର ସେଟା ସାତକୋଶିଆ। ଓକେ, ସାତକୋଶିଆ ରିସର୍ଟ ଯିବ, ସେଇଠି ରହିବି, ୟୁ ଷ୍ଟେ 2-3 days ଓଭର ଦେୟାର। ଓକେ, ତାଙ୍କ ସାତକୋଶିଆ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସର୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା। ତ ଯେତେ ଲୋକ ରହୁଥିବେ ସେ ରିସର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ରାତିରେ ଏଇଟା ହେଇଥିବ, ଯୋଉ ତମର ସେଇ ଅନୁଗୁଳ ଏରିଆର ଲୋକାଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡାନ୍ସ ଗୋଟେ ଶିଖା ହବ, ମାନେ ସେମାନେ ଦେଖେଇବେ ଆଣିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ, ଗୋଟେ ବଢିଆ ମାହୋଲ ଥାଏ ସେଇଟା। ଓକେ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହାଉ ଦେ ସେଲିବ୍ରେଟ। ବୁଝିଗଲା ତ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ ବିଷୟରେ? ଏନିୱାନ୍ ହାଜ ଏନି ଡାଉଟ୍? ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ୍ ଅଛି ଦିଟା ଜିନିଷ, ଡାଇଗ୍ରାମ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବେଟର ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ରିଲିଜନ ଆଉ ସାଇନ୍ସ କୁ ଯିବା। ଓକେ, ରିଲିଜନ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ। ସୋ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରିଲିଜିୟନ? ତ ହଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ତ ରିଲିଜନ ତ ତମେ ଜାଣିଛ, ଏତେ ସମୟ ଆମେ ପଢିଲେଣି, 7 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ତ ପଢି ସାରିଲେଣି। ସୋ ଆଇ ହୋପ ୟୁ ନୋ ଦ ଜେଣ୍ଡର ଅଫ ସୀତା। ସୋ ରିଲିଜିୟନ କଣ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଆମର ଏଥିରୁ, କୋଉଥିରୁ, ଯୋଉ ଦରଖାଇମଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଦେଇଥିଲେ, ରିଲିଜିୟନ ଇଜ ଅ ସେଟ୍ ଅଫ ବିଲିଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ମୋରାଲ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ବାଇଣ୍ଡ କରୁଛି। ଓକେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ବି ଜାଣିଛ, ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହାଉ ସୋସିଓଲୋଜି ଇଜ ଅ ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଓଲୋଜି ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। So you know the definitions of both. Okay, so I have not written the definitions. So definitions you know. Now ଆମର କାମ କଣ ଏଇ ଟପିକ ରେ ପଢିବାର ଅଛି, is there any commonalities, କିଛି କମନ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି କି ଦିଟାକ ଭିତରେ, ଆଣ୍ଡ ଇଜ ଦେୟାର ଏନି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍, କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି କି। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସକୁ ନେଇକି, ରିଲିଜନ ଆଉ ସାଇନ୍ସର ତା ବିଷୟରେ କଣ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମତ ଅଛି। ଓକେ, ସୋ କମନାଲିଟିଜ ଦେଖିବା, କିଛି କମନ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ରିଲିଜନ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଭିତରେ, କଣ ଅଛି ନା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଫର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, both religion and science are forms of human understanding, that is both are cognitive. Okay, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ଆଉ ରିଲିଜିୟନ ହ୍ୟୁମାନ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରୁ ହିଁ ଡେଭଲପ ହେଇଛି। ଓକେ, ରିଲିଜିୟନ କୁ ବି ଆମେ ଯୋଉ ତାର ଥିଓରିଜ ପଢିଲେ ସବୁ, ଯେ ରିଲିଜିୟନ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଓକେ, ରିଲିଜିୟନ କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଇନକ୍ୱିଜିଟିଭ ମ୍ୟାନ ଯୋଉ ଥିଲା, he wanted to understand how the religion is going on and how it is started and all those things. So that is why started, କିଏ ନେଚର ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, କିଏ ସ୍ପିରିଟ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, କିଏ ଆନସେଷ୍ଟର ୱର୍ସିପ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, କିଏ ଯୋଉ ତରଖାଇମ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ ଏଫର୍ମେସନ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଲା, ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲିଂ ହେଲା, ସେଟା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି, ଯୋଉ ଦରଖାଇମ କହିଥିଲେ ଅରୁନ୍ତା ଟ୍ରାଇବ୍ସ ମାନଙ୍କର। ସୋ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମ୍ୟାନ ଯଦି ଇନକ୍ୱିଜିଟିଭ ହେଇନଥାନ୍ତା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ରିଲିଜିୟନ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରୁ, ଦେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ ଦେୟାର ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହାଉ ଗ୍ରିଉ। ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ବି ହ୍ୟୁମାନ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତମେ ଦେଖ, କୌଣସି ବି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ମଣିଷର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରୁ ହିଁ ଡେଭଲପ ହବ ନା, ମଣିଷ ନ ଚାହିଁଲେ କିଏ ଡେଭଲପ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ଷା କାହିଁକି ହଉଛି, ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କେହି ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଇଟା କେମିତି ବର୍ଷା ହଉଛି ବୋଲି, କେହି ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ବୋଥ ଆର୍ ହ୍ୟୁମାନ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେନ୍ କ୍ୟୁରିଓସିଟି, ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ କ୍ୟୁରିଓସିଟି। ମ୍ୟାନ ଚାହିଁଲା ଯେ ଓକେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଆନସେଷ୍ଟର ୱର୍ସିପ, ମାନେ ସେ ମ୍ୟାନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଯେ କେମିତି ଆମର କଲେକ୍ଟିଭ ଏଫର୍ମେସନ୍ସ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ।
ओके से तो रिलीजन डेवलप है सेम जिन साइंस रे भी तुम जहाँ भी कौन भी साइंटिफिक डेवलपमेंट देख ह्यूमन बीइंग रो गोटे क्यूरियोसिटी रही जे जानिया पे चेष्टा करूँ व्हाट इज दिस हाउ दिस इज हैपनिंग सेउ ऊपर पड़ला न्यूटन कहले व्हाई द सेउ ऊपर पड़ला राइट तो से बाहर कले जे ओके ग्राविटेशनल फोर्स अच्छी से कि नेला तळकू से स्टार्ट है ठीक अच्छे देन कोऑपरेशन रिलीजियन इज मोर कलेक्टिवली ओरिएंटेड दैन साइंस बट साइंस रो भी टीम स्पिरिट और कोऑपरेशन अच्छी साइंस रो भी कम्युनिटी अच्छी तुम कह चंद्रयान 3 यस चंद्रयान 3 जो लॉन्च है तो चंद्रयान 3 लॉन्च है कौन केते गोटे टीम ही काम कर समस्ते राइट और रिलीजियन भी टीम तुम भी रथ यात्रा देखो तुम ये भी देख आम ये रिलीजियन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियन ने देख दिस इज अ टीम दे आर वर्किंग कौन जड़े किए पेलिकी नहीं जीव कि मूर्ति को ना जड़े किए सेलिब्रेट कर दिस इज अ टीम वर्क ओके जगन्नाथଙ୍କର ଭାବ ଯୋଉମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବାୟତ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଟିମ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଦେନ୍ ଆସିଲା ପର୍ସୋନେଲ ଦି ଜଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ପର୍ସୋନେଲ ଅଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ପର୍ସୋନେଲ ମାନେ କଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହିଁ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ କାମ କରିପାରିବ ସିମିଲାରଲି ଗୋଟେ ପ୍ରିଷ୍ଟ ହିଁ ରିଲିଜିଅନ ଉପରେ କାମ କରିପାରିବ ହିନ୍ଦୁଇଜମ ଉପରେ ହଁ ନା ନାଇଁ ତମେ ଯଦି ଜାଣିନ ତମେ କରିପାରିବନି ନା coming together science got legitimacy with the rise of protestant ethics ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦି ଯାକ ମିଶିକି ବି କାମ ହଉଛି ଆମେ କଣ କହିଲେ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ସୋସାଇଟି ଡେଭଲପ ହେଲା ୱେବର କଣ କହିଲେ ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ସୋସାଇଟି ଡେଭଲପ ହେଲା ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିକ୍ସ କହିଲେ ନା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ ପଢିଥିଲେ ୱେବର କହିଲେ କହିଲେ ଆଗରୁ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଥିଲା ତମର ସେଇଟା କଣ ଇଏ ହେଲାନି ମାନେ ସେ ଡଗମାଟିକ ଥିଲା ମାନେ ସୁପରଷ୍ଟିସିୟସ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ ଗ୍ରୋ ହେଇପାରୁନଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିକ୍ସ ଆସିଲା ବୋଲିକା ସାଇନ୍ସ ରେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ સોસાયટી को it led to a scientific society which is called capitalism so ଆମେ ଜାଣିଲେ they are coming together wars ରେ ଆମେ କହିବା many occasion ରେ both have engaged in wars ତମେ ଦେଖ ଆଟମ ବମ୍ ତିଆରି ହେଲା ସାଇନ୍ସ ରେ war ହେଲା ଯୋଉ ତମର କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଏବେ war ଚାଲିଛି ସବୁ କଣ ସବୁ ରିଲିଜିୟସ ସରି ସାଇନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହଉଛି ନା ଯଦି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ war ହେଇଥାନ୍ତା କି ଏତେ ହେଇନଥାନ୍ତା एंड सिमिलरली रिलीजन भी वार तो महाभारत रामायण केते युद्ध देखिछ सो स्टीव ब्रूस कहउचंती साइंस एंड रिलीजन कैन गो हैंड इन हैंड एंड नॉट एंटाई टू ईच अदर ओके तो स्टीव ब्रूस कहउचंती कोन ना दे आर नॉट एक्चुअली एंटी दे गो हैंड इन हैंड बोथ कैन बी कैन कोएक्सिस्ट राइट एग्जांपल हमें तामे देइचंती जेमति हमें हमर जो वेपन्स अच्छी आम रिलीजियस क्यारेक्टर ना हिसाब से दौचे कौन दौचे ना अग्नि मिसाइल भीष्म टैंक आम देखा चंद्रयान 3 जो लैंडिंग कला ना देते शिव शक्ति पॉइंट तो ये जानते रिलीजन बहुत इंपैक्ट रही साइंटिफिक सोसाइटी भी रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स टीच मोरालिटी इन साइंटिफिक सोसाइटी तुम देख मोरालिटी मोरल वैल्यू शिखौची तुम कह 10 कमांडमेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी लाइफस्टाइल केमती बंचार अच्छी बाइबल कही ओके भल लाइफस्टाइल केमती बंचो सो साइंटिफिक सोसाइटी मोरल वैल्यूज किए शिखेब ना रिलीजन ही शिखौची आम देखा गीतार कर्मा डॉक्ट्रिन अच्छी केते जिनस अच्छी कॉम्प्लीमेंटरी रिलेशनशिप आम कह रिलीजन आउ साइंस दी जन हेल्प कर परस्पर को रिलीजन मोरल वैल्यू शिखौची साइंस को साइंस कौन कहूँ साइंस इज प्रोवाइडिंग एवेन्यूज फॉर प्रीचिंग रिलीजियस वैल्यूज साइंस रिलीजन प्रमोट होगापाई कि एवेन्यूज प्रोवाइड करुच्ची फॉर एग्जांपल तुम ये बसिकी घरे साई बाबा दर्शन कर घरे बसिकी रथ यात्रा देखी पार्छ रथ यात्रा केमती होची सो हाउ इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ साइंस टीवी अच्छी सैटेलाइट अच्छी ये सब जिन तुम देखी पार्छ राइट सिमिलरली इमाइल दरखाइम भी कहते जो मॉडर्न सोसाइटी जोटा कि साइंटिफिक सोसाइटी रिलीजन इज एक्टिंग एज अ इंटीग्रेटिव फोर्स सेटा भी पढ़ी आमे रिलीजन केमती इंटीग्रेटिव फोर्स सॉलिडारिटी वृद्धि करूची व्हिच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्लियर सो दिस इज हाउ वी सॉ कि देयर आर commonalities both can coexist and actually coexisting now किसी लोग डिफरेंशिएशन भी बाहर करछन्ते डिफरेंशिएशन भी अछि दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम तो डिफरेंस कोन हो एक्सपेरिमेंटेशन आमे कहबा साइंस को स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंटेशन थ्रू रे ग्रहण करा जाय कोनोसी भी जिंस को जदी हमें लॉजिकली प्रूव न करि पारुछन्ती सो दैट इज नॉट साइंस बट रिलीजन ने कोनोसी लॉजिक नाही कोनोसी एक्सपेरिमेंटेशन नाही दैट इज बेस्ड ऑन फेथ इफ यू बिलीव अदरवाइज यू डोंट दैट्स इट ओके ସେଇଠି କୌଣସି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ ମାନେ କହନ୍ତି ନା ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର ଓକେ नो ଠାକୁର ସେଇଠି ତମକୁ ସୁଧା ମାନେ ପୁରା ଠିଆ ହେଇକି କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲିକା ଓକେ ଇଫ ୟୁ ବିଲିଭ दैट्स इट
देन प्रिसिशन एंड मेजरमेंट साइंस रे स्पेसिफिकली प्रिसिशन अच्छी मेजरमेंट अच्छी ऑल दोस थिंग्स अच्छी बट रिलीजन से सब जिंस नाही रिलीजन इज मोर ऑफ अ कौन स्कैटर्ड थिंग कौन सी मेजरमेंट नाही मेजर करि परिबोनी कौन से एक्यूरेसी नाही तम कहबो एई जिंसटा एक्यूरेटली हेले ही हमें रिलीजन रो वैल्यू गुडा एस्टैब्लिश हबो नहल नाही हबोनी सेमति किछि भी नाही application scientific knowledge has more concrete application in the form of technology which might help in manipulating nature हम कहूचे साइंस को हेल्प करी हेल्प नहीं कि हमें मैनिपुलेट करि पारुछन नेचर को बट रिलीजन कैन नॉट एस्टैब्लिश सच concrete and immediate results ओके हमें फॉर एग्जांपल हमें कहबा कि जे माने आजिका सोसाइटी रे मोइले मंत्र पढ़ी वर्षा हबो इज इट पॉसिबल हबोनी एटा मैं सुपरस्टिशन रू तमे कहि परियो सी अलग दैट इज अ डिफरेंट डायमेंशन बट माने इन जनरल ये कहि परियो केबे कहि परियोनी तमे मो एबे कहबी हठात किनी हाथ बुलेई देबी राती हे जिवो इज इट पॉसिबल हबोनी तो बट साइंस रे हेई परियो साइंस रे तमे जदी कोनोसी टेक्नोलॉजी को यूज करिके तमे करई परियो एले वर्षा होनी हमें ଏବେ ସବୁ ଏଭଳିଆ ମିସାଇଲ वगैरह ସବୁ ଆସିଲାଣି ଏଭଳିଆ ସାଇंटिफिक टेक्निक ଆସିଲାଣି ସେମାନେ ଯୋଉ କ୍ଲାଉଡ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲାଉଡ କୁ सीड କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାଉଡ सीडिंग टेक्निक ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଓକେ କ୍ଲାଉଡ କୁ ଟ୍ୟାମ୍ପର କରିକି ବର୍ଷା କରେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଓକେ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି ସାଇନ୍ସ ରେ ବଟ ରିଲିଜନ ହେଇ ପାରିବନି यूनिवर्सलिज्म साइंटिफिक नॉलेज और मेथड दिस आर यूनिवर्सल बट रिलीजियस प्रिंसिपल्स डिफर okay you may like some religious doctrine somebody else may not like it but science is universal right Pittirim Sorokin कहउचंती religion is based on unquestionable faith but science is based on questionable thesis तो जेमति मामे कहले religion होची unquestionable you cannot question religion is beyond all supremacy and all questions but science is based on questionable thesis question is the mother of science okay question न कले science आसीबनी then religion is not only cognitive but also moral religion हमकु moral और immoral जिंस भी कहूची कोडा ठीक कोडा भूल बट साइंस रे कोनोसी सेमति नाही साइंस जेतेबेले साइंस डेवलप कला एटम बम इट इज माने एटा तुमको मोरालिटी सिखेला कि सिखेलानी सेति में तो एटम बम पके देले हिरोशिमा नागासाकी ऊपर ओके सेति में तो AK-47 जेतेबेले बाहर करथिले AK-47 कोन पय बाहर थिला जे प्रोटेक्शन करिया निजो प्रोटेक्ट करिया पय बट इट इज यूज्ड इन किलिंग पीपल सो मोरालिटी नाही साइंस रे साइंस ब्रिंग्स unknown to observable reality unlike religion ओके साइंस कोन करूची अननोन जिंस को ऑब्जर्वेबल रियलिटी रे आनी की थौची ओके तमे मार्स केमती जो देखा जाए चंद्र केमती देखा जाए यू डोंट नो बट साइंस बाय थ्रू साइंस यू आर डूइंग दैट जस्ट गोटे सेकंड गोटे गोटे ओके हाँ साइंस एम्पावर्स मैन टू शेप हिज ओन डेस्टिनी whereas religion preaches fatalism तो साइंस कोन कहूची साइंस कहूची मैन को एम्पावर करूची साइंस एम्पावर करूची टू शेप हिज ओन डेस्टिनी राइट मैन को एम्पावर करूची टू शेप हिज ओन डेस्टिनी निजर डेस्टिनी को तुम निजे गढ़ी परिवो ना नहीं बट रिलीजन कोन कहूची भाग्यवाद को प्रमोट करूची भाग्यवाद माने तम भाग्य रे जा अछि तुमको सेटा ही मिलिबो ताटो दिया किछि मिलिबो नाही सो यू हैव टू माने स्टे विद इन योर ओन जोन तुम कोनसी मोबिलिटी कांसेप्ट नाही एटी रिलीजन रे ओके तो बुझियला डिफरेंस कोन कॉमनालिटीज कोन दीटा कांसेप्ट पूरा क्लियर हलो तमे कार डाउट होला रिलीजन और साइंस भीतर किछि ओके देन जीवा सोशियोलॉजिस्ट व्यू पॉजिटिविस्ट वाला कहउचंती जे दे ऑफन ट्राई टू कंट्रास्ट रिलीजन विथ साइंस positivist wala कहउचंती there is a contrast they argued that under impact of rapid industrialization okay under rapid industrialization religion was losing its ground so as you grow industrial societies the space of religion will diminish
सिमिलरली ऑगस्ट कॉम्टे कहउचंती कॉम्टे कोन कले ना सोसाइटी को तीनटा स्टेज रे डिवाइड कले सोसाइटी रो ग्रोथ को थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल पॉजिटिविस्टिक माने सोसाइटी रो ग्रोथ जो हेची थियोलॉजिकल माने कोन थियोलॉजिकल माने रिलीजियन बेस्ड सोसाइटी स्टार्ट हेतिला बट आज का डेट रे साइंटिफिक सोसाइटी में पहुंचले ता माने से कहउचंती द मोर यू ग्रो द मोर द मॉडर्निटी कम्स रिलीजियन will vanish from the society and science will replace the religion. Modern society asile science will replace the religion and science is the religion of modern society. किछि सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यू करूचंती ना साइंटिफिक डेवलपमेंट जेतेबेले ग्रो हबो मैन्स कंट्रोल ओवर नेचुरल वर्ल्ड विल ग्रो बुझेला से कहउचंती as scientific advancement will grow man रो कंट्रोल ओवर नेचर नेचुरल वर्ल्ड विल ग्रो ओके modern man do not ask for religious explanation ओके माने फॉर एग्जांपल रेन हम एटी एग्जांपल देछन रेन रो मते भल लागे ए एग्जांपल टा बोल सब जगह एटा पकेछि ओके तुम जदि आउ किछि एग्जांपल दउछ लिखि परिबो सो रेन नो एग्जांपल दबा तो आमे कहबा रेन इज अ क्लाइमेटिक एक्शन आज साइंटिफिक मैन कहउछि ओके माउ रेन इज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड इंद्र देवंकर कृपा नुहे रेन पर्टिकुलरली गोटे क्लाइमेटिक एक्शन बोले मॉडर्न मैन कहउछि तो से कहउछि जेतेबेले आमे साइंटिफिक एडवांसमेंट होउछि सोसाइटी रे मैन और रिलीजियस एक्सप्लेनेशन खोजुनी किछि intellectualism वाला कहउछन they try to build bridges between science and religion by propounding that religion is a reasoned and a rational response of the individual to the natural phenomena okay तो intellectualism वाला टिके से कहले हमें के से जोड़िया पे चेष्टा करछन साइंस और रिलीजन विषय गैप टाकू से कहले रिलीजन होची गोटे रैशनल रिस्पांस नेचुरल फेनोमेना को कोनोसी गोटे नेचुरल फेनोमेना होची माने फॉर एग्जांपल मृत्यु काहे की होची तो से माने कहबे तू एति दिन पे भगवान को द्वारा तते कुहाई छी भगवान कहछन तू एति दिन पे आसीबू गोटे एबोला रेस्पॉन्स माने देबो चेष्टा करछन ओके रिलीजन जे चेष्टा करूची वेबर एंड मार्क्स सपोज तुम एक्सीडेंट हो गला तुम मरीगल कौन गोटे जिनस होला बिजुली मारला मरीगल ओके तो तुमको रिलीजन वाला कौन कहे ना ठाकुर चाहूले तू आज जीवु बोली तोर भाग्य लिखा ही तू आज मरु ओके नाउ वेबर एंड मार्क्स बोथ प्रेडिक्टेड एन एंड ऑफ रिलीजन विथ टाइम बट even if science is growing we see a resurgence in religion in different forms weber और मार्क्स भी प्रेडिक्ट कर देथिले कहले जेमति वेबर कहछन डिसैक्रिलाइजेशन आ मार्क्स भी कहिथिले ओपियम ऑफ मासेस अछि अरे मार्क्स केमति प्रेडिक्ट करथिले मार्क्स कोन कहिथिले जे कैपिटलिज्म रे रिलीजन होछि ओपियम ऑफ मासेस से धीरे धीरे तो कहिथिले ना कैपिटलिज्म विल वैनिश एंड कम्युनिज्म विल कम जोठी कि हमें गोटे क्लासलेस सोसाइटी पाइबा ओके कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी पाइबा आ कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी पाइबा माने कोन रिलीजियस बेसिस रे भी कोनोसी डिफरेंशिएशन रहिबोनी माने कोनोसी रिलीजन ही रहिबोनी आगु बोले मार्क्स भी कहिथिले वेबर भी सेम वेबर टॉक्ड अबाउट डिसैक्रिलाइजेशन what is desacralization desacralization means the sacred will have no place in modern society से modern society रे sacred concept किछि रहिबोनी everything will be profane सब जिंस profane हेकी रहिबो आ sacred concept नाही माने religion रो भी रो स्थान नाही बहुत कहिथिले बट आमे देखु जे religion तो अछि different forms रे तांको prediction भूल होला of course so this is how we सो कि कॉमनालिटीज कौन थिला डिफरेंसेस कौन थिला सोशियोलॉजिस्ट मानको वेरियस व्यूज कौन एंड कंक्लूजन उडे आइंस्टाइन करो साइंस और रिलीजन विषय अछि द रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड एंड सॉरी साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज लेम एटा कंक्लूजन रे पके परियो ठीक अछि जिबा नेक्स्ट टॉपिक रिलीजन एंड मैजिक देखो okay so what is magic Magic is generally defined as the use of rituals, spells, and incantations to influence or control supernatural forces or events. Magic generally कौन करा जाए ना supernatural forces को events को control करियार गोटे उपाय बा ritual. ओके जोटा कि आगो काल रे थिला and it is often associated with mysticism. Mysticism माने कोन अद्भुतपूर्ण जिंस जोटा को कहउछथि. ओके जोटा कि हमें जनरली सेटा एक्सपेक्ट करूने राइट एटा गोटे मिस्टिफाइड जिनसटा मिस्टिसिज्म बुझी परछन समस्ते माने गोटे people generally they do not expect such things to happen okay for example तमे you observe this one
जो वुडू डॉल अच्छी वुडू डॉल रे देखा कंटा पुरा है तो कंटा पुरा हेले तुम कौन एक्सपेक्ट करियो कि तुम देह भी कंटा पशिଯିବ ବୋଲି ओके इट इज जनरली इम्पॉसिबल बट मैजिक द्वारा एटा करा जाय पारे ओके now this is distinct from religion although the two can overlap okay magic is often more instrumental and immediate in its goals okay religion रे immediate নাই माने तम कहबो जो रावण जेतेले बर पाइला जे मते एते पावर्स सरकार हो वर्ष वर्ष तपस्या करिया पड़तिला ओके रिलीजन इज नॉट इमीडिएट यू हैव टू आस्क समथिंग फ्रॉम द गॉड यू हैव टू बी डेडिकेटेड अ लॉट ऑफ टाइम बट मैजिक रे सेमती नाही मैजिक रे तुम जानिଛ बहुत बहुत इजीली हे परिबो मैजिक टा बहुत जल्दी इमीडिएट हे परिबो द बिलीफ इन मैजिक इज वाइड स्प्रेड अक्रॉस कल्चर्स and time periods. For example, ancient Egyptian priests used magic to heal the sick, protect the dead, cast curses on their enemies. तो आमे कहबा मु तो अभि माने जो पुराना काल रे कहिथि मु जदि सूर्य चंद्र जदि सत होइथिबे ताले तू एबे भस्म हे जो सांगे से मर जियो सो दिस वाज मैजिक ओके एटा रिलीजन नुहे ठीक अछि तुम देखिथिबो प्रीस्ट माने मैजिक करंती टू हील द सिक तुम देखिथिबो तम गोटे कौन खाली सी हाथ बुलेई दब तुम मुह उपर तुम जो रोग थी भल हो सागे सागे बुझीपार तुम कौन खंडिया होता भल हो ओके so this was magic medieval European Christians used magic to protect themselves from evil spirits and to bring good luck medieval European Christian जो माने थिले से माने magic यूज करुथिले evil spirit आउ को टू निजको प्रोटेक्ट करिया पई कि गुड लक आनिया पई कि यूज करुथिले ओके बट आज का डेट रे मैजिक आज का डेट रे बहुत जगह अछि तार किछि थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव देखिबा फंक्शनलिस्ट वाला कोन कहउचंती ना ब्रोनिस्लो मैलिनोस्की कहउचंती मैलिनोस्की के विषय रे से कहले मैजिक सर्व्स टू रिड्यूस एंजाइटी प्रोवाइड साइकोलॉजिकल कंफर्ट इन अनसर्टेन सिचुएशंस जो हम पढ़थिले मैलिनोस्की कोन कहथिले मैजिक रु ही रिलीजन ग्रो होईची ओके द फर्स्ट माने रिलीजन स्टार्ट हैला एज अ मैजिक जेमति कि से माने गोटे माने होम यज्ञ कि किछि गोटे रिचुअल करी कि जिबे माछ धरिया पई एंड दे सक्सेसफुली कॉट द फिश तो सेटा तांको गोटे मैजिक गोटे इमीडिएट रिस्पांस देला इमीडिएट रिजल्ट देला तो नेचुरली सेही थ्रू धीरे धीरे मैजिक टर्न्ड इनटू रिलीजन ठीक अछि देन इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव रे एडवर्ड टाइलर कहचंती जे सजेस्टेड ह्यूमन थॉट्स इवॉल्व फ्रॉम मैजिक टू रिलीजन टू साइंस with magic being an early primitive stage understand तो ये भी सेम जिनस कहचंती जे मैजिक रु ही स्टार्ट हैला जो रिलीजन कांसेप्ट तो मैजिक स्टार्ट हैला आगो देन आसिला रिलीजन आसिला तापरे बे साइंस रु कन्वर्ट हे सालानी ठीक अछि जोटा हमें मैजिक रे से समय देखुतले प्रिमिटिव रे आज का डेट रे हमें ताको साइंस जरिया देखुचंती हो ना नहीं जेमति फॉर एग्जांपल भाबो जड़े पाणीपाग विशेषज्ञ सकाळू वेदर रिपोर्टा देखि कहबो आज ठीक 3टा बेलू वर्षा हो ओके सो पूर्वरु सेटा मैजिक कंसीडर करा होतला आज के डेट रे एटा साइंस कहबा हो ना नहीं so James Fraser has also said the same things magic is a precursor to religion पूर्वरु ही मैजिक आसीची सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट से माने कोन करियो से माने जानिचो समस्त सिंबल जेस्चर्स ए सब विषय फोकस करियो सो दे फोकस ऑन हाउ इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट and give meaning to magical practices magic can be understood as a symbolic action माने कोन तमे गोटे पर्टिकुलर सिंबल देखो हाथ जेमति करूची सो दिस इज अ पर्टिकुलर सिंबल ठीक अछि दिस इज अ पर्टिकुलर सिंबल मैजिक रो ठीक अछि सो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट विल सी दीज थिंग्स कि तमरो सिंबल केमती अछि तमे यज्ञ जो करूचो केमती यज्ञ करूचो तंत्र मंत्र केमती करूचो दे विल लुक आफ्टर दैट थिंग ठीक अछि नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट व्हाट विल दे से they will say how magic can be used as a tool of power and control okay those who claim to have magical knowledge or abilities can build significant influence over others and they will reinforce social hierarchies and inequalities so magic जो priest वाला करंती जो magic जो priest माने करंती they will say what कि we have superior powers social hierarchy रे we are at the top strata and our unequal powers अच्छी extraordinary power अच्छी and we can do whatever we want to है ना नहीं so conflict perspective देखते एथरे power relation टा different अच्छी clear हला then we'll see different types of magic किछि common types of magic अच्छी चारि प्रकार गोटे ritual गोटे divination गोटे sympathetic गोटे होची contagious what are these देखो ritual magic hela this type of magic involves performing specific actions or reciting specific words in order to
achieve a desired outcome ମାନେ पर्टिकुलर मंत्र पर्टिकुलर गोटे काम बा पर्टिकुलर गोटे वे रे तमे तम मैजिक टा करूछ जेमती गोटे एग्जांपल थ्रू देखिचंदी जेमती हाथटा एमती तमे ऊपर तळ रखी जदी बुलेइबो दीटा मोहम्बती जळेइबो सेई माने गोटे एग्जांपल दउची ताले से मैजिक टा हबो ओके तो फॉर एग्जांपल अ रिचुअल मैजिशियन माइट कास्ट अ स्पेल टू अट्रैक्ट लव सपोज तुम जन मैजिशियन यू वांट टू अट्रैक्ट योर लव देन यू मे स्पेल योर कास्ट अ स्पेल ओके माने तुम से किछि वे थिबो करिया पई कि सेटा करिवो टू हील एन इलनेस मंत्र पढि देला जने भलो होई जिवो रोगरु देन व्हाट इज डिवाइनेशन डिवाइनेशन होची तो बुझि पारलो रिचुअल मैजिक रे देयर आर सर्टेन रिचुअल्स सर्टेन वेज ऑफ डूइंग इट डिवाइनेशन रे कोन होची दिस इन्वॉल्व्स वेरियस मेथड्स टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर और टू गेन इनसाइट इनटू हिडन नॉलेज डिवाइनेशन रे से माने फ्यूचर प्रेडिक्ट करिवे से माने माने जोटा जोटा अननोन जिंसटा बे जानिया पे चेष्टा करिवे फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजर माने बा ए जो कार्ड वाला देखि कि एक म्हणजे टैरोट कार्ड ओके तमे देखिबो इंडिया रे भी बहुत हमर एस्ट्रोलॉजर छथि कार्ड देखि कि तमर कहिबे ओके ओडिसा रे भी जण अछन देखिबो मैडम जणे जणे लेडी जणे से करूछन देखिबो यूट्यूब रे भी अछि तांगर से तमर कोन करिवे एमति जो कार्ड देखिबे तमर एई ग्रह रे नक्षत्र अछि एंड ऑल दोस थिंग्स तमर आरो वर्ष बहुत धन संपत्ति पळे आसीबो बुझि परलो सेडा मु जाननी एस्ट्रोलॉजी ट्रू और फॉल्स आई डोंट नो आई नेवर बिलीव इन दोस थिंग्स ओके सो मु कहूची एग्जांपल आमे देखिबा डिवाइनेशन कोन देन जिबा sympathetic magic kono what is sympathetic magic now this type of magic is based on belief that like attracts like okay like attracts like माने माने तमे गोटे पर्सन ऊपर मैजिक करे पाउ चाहछो you make a puppet like that okay and whatever you want to do to that person you do this to you do to this puppet okay जहाँ भी तमे तास तो करियर तमे आस तो करो हाँ तमे देखियो सेई जिंस ता संगे भी हे जिवो फॉर एग्जांपल वुडो डॉल कथा कहउछन वुडू डॉल ओके वुडू डॉल होची गोटे माने जो मैजिशियन मानक पाखरे गोटे डॉल थाए जो द्वारा कि से माने गोटे जगह रे बसी कि दुनिया रे को भी लोक सहित किछि भी करि पारंती देखो सी कोन करिछि वुडू डॉल टा धरिछि एंड देखाउछन नै कि ओके वुडू डॉल टा धरिछि एंड ता देहर देखो कंटा सब पुरैछि ओके ता माने से चाहूछि कोन किछि भी तार तार जहा भी इच्छा थिबो जे ताकू मारियार अछि कि ताकू कष्ट दबार अछि जहा भी अछि सो दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक और इमिटेटिव मैजिक बुझियला तो what is contagious magic होची it is belief that objects once in contact can continue to influence on each other जदि तमरो कोनोसी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट रे कोनोसी ऑब्जेक्ट थिबो ते माने आनी कि ता देरे मैजिक कर पारे फॉर एग्जांपल यूजिंग अ पर्सन्स हेयर एटा देखो हेयर सब नेची तो तमर हेयर ने भी मु मैजिशियन को देबी तापर ता कहबी से गेम कर दबो ता देरे बुझि पारलो सो एटा भी सुनिथिबो समस्ते काହାର नख नेकी करंती चुट्टी नेकी करंती ऑल दोस थिंग्स ओके सो दैट इज अ कंटाजियस फॉर्म ऑफ मैजिक बुझियला तो चारि प्रकार मैजिक कोन जीवा नेक्स्ट किछि सोशल फंक्शंस ऑफ मैजिक अछि साइकोलॉजिकल कंफर्ट प्रोवाइड करे तो फास्ट जिंस एटा एति पई मैजिक करा होछि ना इट इज अ सेंस ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड करे प्रेडिक्टेबिलिटी दिए डेंजरस सिचुएशन रे ठीक अछि तो कोनोसी स्ट्रेस अछि एंजाइटी अछि फियर अछि ताको रिड्यूस करिवो देन अछि कोन ना कोपिंग विथ अनसर्टेनिटी कोपिंग विथ अनसर्टेनिटी तो जो जिनस आमे कहले अनसर्टेनिटी सहित कोप करिर अछि मैजिक प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड एक्सप्लेनेशन इन अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन लाइक इलनेस मिसफॉर्च्यून न मिसफॉर्च्यून अछि मैजिक मैजिशियन तुमको कहबे पर्टिकुलर तंत्र विद्याटा करो बा पर्टिकुलर एई जिनसटा करो लेंबू लंका आनी की ताको पूजा करी आनी बाहर लगे दियो तमर गुड लक आसीबो तो अनसर्टेनिटी से तो कोप करिया पे मैजिशियन हेल्प करंती सोशल कोहेजन दिए सोशल कोहेजन तो समझ जानिଛ तो गोटे सॉलिडारिटी बिल्ड हो लोक मान भितर सोशल बॉन्ड क्रिएट हो जो माने मैजिक रे बिलीव करिवे तांको भितर कम्युनिटी आसीबो ओके तो देखिबो तांत्रिक मान पाखरे केते भिड़ होई थाए काहे कि कारण लोक माने गोटे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तांको भितर थाए सोशल कंट्रोल भी अछि सोशल कंट्रोल हम कोन तुम जानिଛ मैजिक द्वारा तुम यदि डेविएंट हेलो सोशल नॉर्म्स को मानु न भस्म कर देबे समान cultural continuity it preserves and transmits the cultural tradition values knowledge okay across generation तो तमरो तमरो जहा मैजिकल कल्चर थिबो
it will transmit to your next generation as well. ତମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରୁଛ ସପୋଜ, ଓକେ, ତାହେଲେ ତମ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ କୁ ବି ସେଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ହବ। ସପୋଜ ତମ ଜେଜେବାପା ତମ ଗାଁର କୌଣସି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ସବୁଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷରେ, ତମ ବାପା ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ତମେ ବି ଯିବ, ତମକୁ ବି ଶିଖା ହବ। ସୋ କଲଚର ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଠିକ ଅଛି। ସୋ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କିଛି କି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଜିକ ର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଇଟ୍ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ, ଇଟ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜେସ୍ ଆପିଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ଡିଟିଜ। ମାନେ ଆମେ କହନ୍ତି ନା ମ୍ୟାଜିକ ରେ ଯେ କାଳୀ ମାଙ୍କୁ ଖୁସି ମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଏଇ ବରଟା ପାଇଛି। ସୋ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ହ୍ୟାପେନିଂ, it is basically appeasement. Social construction, now it is seen a product of particular society's beliefs and world view. Okay, society jaha ଚାହୁଁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ମ୍ୟାଜିକ ହବ। ଭାବ ଏଇ ଯୋଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଉ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘର ପାଖରେ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେଇ ପାରିବେ? ଦେଖେଇ ପାରିବେ କି? କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେ ସୋସାଇଟି ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବନି, ରାଇଟ୍? ସୋ ସେମାନେ କେବଳ ଏଇ ଆମର ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ହିଁ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଯୋଉ ସୋସାଇଟି ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କଲା ସେଇଠି ଗଛ ସେଇଠି ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେଇଲେ। କ୍ଲିୟର? ନାଉ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ କଣ ନା, ସମ୍ sociologists like Sir James Fraser propose that magic is a precursor to religion। ତମେ ପଢି ପଢି ଆସିଲାଣି ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ they all believe that religion ର precursor ହଉଛି magic। Okay, as societies gain knowledge and understanding, ତ ମ୍ୟାଜିକ କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଲିଜିଅନ କୁ ଆସିଲା ମ୍ୟାଜିକ ଟା, ରିଲିଜିଅନ ଏବେ ସାଇନ୍ସ ଆଡେ ଗତି କଲାଣି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସମୟରେ ମ୍ୟାଜିକ କହୁଥିଲା ହବ ବୋଲିକା, ଆଜିକା ଡେଟରେ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାବ, ମ୍ୟାଜିକ କେତେବେଳେ କଣ କହୁଥିବ ନା ଲାଫିଂ ଗ୍ୟାସ୍। ମ୍ୟାଜିକ ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଥିବ ନା ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଛାଡିବି ଏ ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ହସିବେ ଖାଲି। ବଟ୍ ଆଜିକା ଡେଟରେ ତମେ ଲାଫିଂ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇ ପାରିବ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଗ କାଳରେ ମ୍ୟାଜିକ ବାଲା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବି ଯେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିଦିଅ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ଯୋଉଟା ଆଜିକା ଡେଟରେ ସାଇନ୍ସରେ ହେଇପାରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ସୋ ଆମେ ଏଥିରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଜିକ ଆଜିକା ଡେଟରେ ସାଇନ୍ସରେ କନଭର୍ଟ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଓକେ, ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଜେନରାଲି ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ଡନ୍। ଦ ଫାର୍ମର ପରଫର୍ମିଂ ଅ ରିଚୁଆଲ ଫର ଗୁଡ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ। ଫାର୍ମର କଣ କରିବ? ଗୁଡ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ପାଇଁ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ ଯଦି କଲା। ୱେୟାରିଂ ଅ ଲକି ଚାର୍ମ ଟୁ ୱାର୍ଡ ଅଫ ୟୁର ବ୍ୟାଡ ଲକ୍, ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫିତା ଫିତା ବାନ୍ଧିଦେଲ ତମ ହାତରେ। ଯୋଉ ତମେ ଦେଖିବ ଜେନେରାଲି ଗର୍ଲସ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ପିନ୍ଧନ୍ତି ହାତରେ, କଣ ପାଇଁ? ବ୍ୟାଡ ଲକ୍ କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। କନସଲ୍ଟିଂ ଅ shaman for healing or protection। shaman ମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି now we'll see suppose certain examples and case studies। shamanism ମାନେ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା। ତ ୟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଇଏ ପୁରା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି। ଓକେ, in many indigenous cultures shamans use magic for healing, divination, communication with spirits। ତ ଏମାନେ ସବୁ କଣ କ୍ଲେମ କରନ୍ତି ଯେ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଅଛି ସ୍ପିରିଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଛି ତମର ସେଇଆ କରେଇଦବ, ନା ନାଇଁ? ସୋ ଦିଜ ଆର୍ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଯୋଉମାନେ। ଓକେ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ वी आर ମିଡିଏଟର୍ସ। ତମେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବ, ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଆସନ୍ତି, ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉ ଆମର ୟୁପି ବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଯୋଉ ମହାକାଳ ନଗରୀ ଅଛି, ସେଠି ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବାବାଜୀ ସବୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, ସେମାନେ ଜେନେରାଲି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଟାଇପ ଲୋକମାନେ। ଓକେ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ବି ଅଘୋରିଏସ୍। ठीक है, that is called shamanism। देन ଯିବା witchcraft and sorcery। witchcraft ଆଉ sorcery ମାନେ କଣ? ମାନେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁହନ୍ତି ଭୂତ ଆସିକି ଲାଗିଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଗାଁ ଏରିଆରେ କଣ ହେଇଥିବ ନା, ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଜାଗା ଝିଅରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଆସିକି ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ଠାକୁରାଣୀ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ତ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ତା ଦେହରେ ଠାକୁରାଣୀ ଲାଗିଯିବେ। ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ଯାକ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଠୁ ଆସି ବର ମାଗିବେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ଦେଖିଛ ନା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ? ହଁ, ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ବି ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ। ଓକେ, କାଳେଶୀ ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି, କେହି ଯଦି ନାଁ ଶୁଣିଥିବ କାଳେଶୀ। ଓକେ, ତ ଆଫ୍ରିକାନ ସୋସାଇଟିରେ ବି ହଉଛି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟିରେ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ହଉଛି। ତ ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ୱିଚ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସର୍ସରୀ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ କୁ କୁହନ୍ତି। ଓକେ, ଦିସ୍ ଟାଇପ ଅଫ ମ୍ୟାଜିକ କୁ ବା ମ୍ୟାଜିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ କୁହନ୍ତି ୱିଚ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସର୍ସରୀ। ସାମାନିଜମ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ? ନେନ୍ ମଡର୍ନ ଅକଲ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ରେ ବି କିଛି ଅଛି, ଯେମିତି କି ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ଟାରୋଟ ରିଡିଂ। ଓକେ, ଯୋଉ କାର୍ଡ ଦେଖିକି କହିବ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଟା କହିବ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ, ଏଗୁଡା ସବୁକୁ କୁହନ୍ତି ମଡର୍ନ ଅକଲ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍। ଓକେ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମଡର୍ନ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ସ। ଠିକ ଅଛି।
क्लियर है मैजिक कौन पूरा क्लियर समस्त। देन जी मैजिक वर्सेस रिलीजियन टॉपिक टिके ना कुछ देखदबा। Methodology: science relies on empirical observation and systematic testing, whereas magic involves rituals and mystical beliefs. तो जो डिफरेंशिएशन अच्छी साइंस और रिलीजन भितर सेम मैजिक और रिलीजन भितर भी सॉरी हाँ मैजिक और रिलीजन भितर तो साइंस आमर कौन ना एम्पिरिकल ऑब्जर्वेबल रियलिटी विषय कथा हुए जहाँ भी हमको साइंस कहूँ यू नीड टू शो अस बट मैजिक रे कौन मिस्टिकल बिलीफ अच्छी ओके तांत्रिक देखई पारिबनी से स्पिरिट सहित कोउठी कथा होची केमिति कथा होची स्पिरिट ता पाखरे अच्छी ना नहीं से कौन देखई पारिबो कि तुम देखई पारिबोनी बेसिस साइंस इज ग्राउंडेड in verifiable evidence while magic is rooted in faith belief and unknown तुमको बिलीव करियर अछि जे तांत्रिक मो कामटा कर दबो तुमको बिलीव करियर अछि जे जो स्त्री लोकटा अछि ही विल शी विल टेल माय फ्यूचर तुमको बिलीव करियर अछि ता देरे सत्तर ठाकुराणी आछचंदी बोली ओके तुमको बिलीव करिया पड़े या रूप रंग वेश देखि कि ये जदि सत्तर ले कोट पैंट पिंदी बसिबो यू विल नॉट बिलीव राइट सो तांकर बनै जंदी वेश उषा को सेमिति बनै जंदी सो दैट पीपल विल बिलीव ओके तांको ऊपर then predictability scientific theories offer testable predictions पूरा टेस्टेबल प्रेडिक्शंस अछि वर्षा हबो माने हबो आगरो हेइची एबे भी हबो बट मैजिकल प्रैक्टिसेस रे कोनोसी कंसिस्टेंट टेस्टेबिलिटी नाही मैजिक कोन जहा कहबो से हबो कि हबन हबार किछ ग्यारंटी नाही so the line gets blurry but generally religion emphasizes reverence and building a relationship with the supernatural while magic focuses on control and manipulation तो साइंस रिलीजियन बेसिकली कौन करे ना इट्स अ रेफरेंस गोटे रिलेशनशिप अछि सुपरनैचुरल गोटे पॉजिटिव कनोटेशन हम यूज करू बट मैजिक जनरली कंट्रोल और मैनिपुलेशन ऊपर फोकस करे ओके तुम देखिबो रिलीजियन वाला कहନ୍ତି मु ठाकुर को पूजा कले वर्षा हो बट मैजिक वाला कौन कहନ୍ତି मंत्र बोली भी वर्षा हबो ओके ताको इंद्र को एमिति कंट्रोल करे देबी इट विल रेन ओके सो गोटे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कनोटेशन दी जनक भीतर रही रिलीजियस फिगर्स लाइक प्रीस्ट they might act as intermediaries with divine whereas magic practitioners like shamans possess specialized knowledge for specific rituals तो प्रीस्ट माने जनरली इंटरमीडिएरीज भलिया काम करती बट जनरली जो मजिशियंस थांती समन्स तांत्रिक थांती ओके तांत्रिक तांत्रिक स्पेलिंग तांत्रिक से माने कहिबे दे हैव स्पेसिफिक नॉलेज व्हिच ओनली वी नो एंड से माने ही तम पाखरे से रिचुअल टा करिवे यज्ञ करिवे होम करिवे बा ए जो दिस टाइप ऑफ ट्रेडिशन जो आमे कहले हाथ रे जो मंत्र पड़ी के मान जो करूचंती सो केवल एटा से माने ही जानिचन तमे माने केही किछि करि परिबो बट प्रीस्ट रे कोन अछि तुमको सिखै परिबो एटा सब करिया पई राइट बट जनरली मजिशियंस माने ता कंट्रोल कागु दियंती नाही सो दिस इज ओवर रिलीजन मैजिक देन टॉपिक होची सेक्ट ऑफ कल्ट ठीक अछि ओके व्हाट आर सेक्ट एंड कल्ट्स देखो आगे डिफरेंस टा बुझो सेक्ट दीटा आगे होची रिलीजन नो ऑफशूट रिलीजन नो कोन ऑफशूट ओके माने गोटे रिलीजन नु ही बाहर चंदी सेक्ट ऑफ कल्ट दीटा आगे रिलीजन नु बाहर चंदी बट काहार बाहरिवार कारण डिफरेंट दी जन जाकंकर ओके sects are religious groups that break away from established religious dominations they often emerge due to disagreements over theological and ritualistic practices बुझिया कथा कौनसी गोटे रिलीजियन रो फॉलोअर्स मानक भितर डिसएग्रीमेंट हबो किछि फॉलोअर्स जो माने स्पेसिफिकली मार्जिनलाइज्ड थिबे जो मानक पचारु नथिबे ऊपर वाला से माने कहिबे जे वी विल मेक आवर ओन रिलीजन वी डोंट बिलीव इन तमे एक्चुअल हिंदू नुह आमे होछु एक्चुअल हिंदू आमे माने जोटा रिचुअल टा फॉलो करछु सेटा एक्चुअली ग्रंथ रे लिखा आइची सेक्रेट टेक्स्ट रे लिखा आइची सो से माने तांकर गोटे निजरो सेक्ट बनै देबे फॉर एग्जांपल आमे कहबा डेरा सच्चा सौदा डेरा सच्चा सौदा सब ना सुनिथिबो पंजाब रे अछि हैला सो दैट इज अ सेक्ट बुझिया तो गोटे एस्टाब्लिश्ड रिलीजन नु से माने बाहर की निजरो गोटे रिलीजन बा निजर गोटे माने से हिंदुइज्म अंडर रे निजर गोटे स्पेसिफिक ये बनै देबे ओके आमे कहबा बुद्धिज्म बुद्धिज्म वाला कौन कहले बुद्धिज्म काहे क्रिएट हला बुद्धिज्म क्रिएशन हबार मेन रीजन थिला जे से माने चाहू नथिले जे हिंदुइज्म रे जो कास्टिज्म अछि छुआ अछुआ अछि ओके वुमेन मानन को जो कम राइट्स दिया आइची
तो सेगुड़ाक से बिलीव कर बुद्ध आसिले से काउंटर कले निजर गोटे रिलीजन बनईदे बुद्धिज्म बनईदे सो डिसएग्रीमेंट जो गुरु से कौन करती ना पर्टिकुलर रिलीजन रु ब्रेक आवे होगी निजर गोटे सेक्ट बनाती ओके कैरेक्टरिस्टिक कौन हम ना ओरिजिन हम टिपिकली अराइज फ्रॉम एक्जिस्टिंग रिलीजियस ट्रेडिशन से हमते कहले बुद्धिज्म रिलीजियस हिंदुइज्म रो ही आसीची membership they often consist of members who feel the parent religion has lost its original purity and से कहबे parent religion ने जो ପାଇଁ करा हैतिला it is no more there and they want their members from माने generally से religion जो lower strata अछंती से माने they will make their own religion marginalized community जो माने अछंती according to Max Weber sects are more likely to originate from those groups which are marginalized in society हमें बारंबार पढ़ी जानछंती and where this marginalization is justified through theodicy of disprivilege ए concept भी पढ़ी जानती माने religious justification of marginalization माने वर्णा सिस्टम कौन कहूची ना दिस जो सिस्टम अच्छी जे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र this has been ordained by the god this has been created by this god's creation ओके वर्णा सिस्टम कहूची ता माने सी कोन जस्टिफाई कला जे मार्जिनलाइज हेकी अछि ताकू जस्टिफाई करूछंती से माने ओके से माने बोधे को कर्म रो फल ए जन्म रे पाउछंती ओके सेही माने ही जाय कि सेक्ट तयारी करिवे जो माने मार्जिनलाइज हेकी अछंती सोसाइटी ओके now these are intolerant towards other religious groups and claim monopoly over truth okay से माने जनरली कहंती हमारा सत्य ही सत्य है बुझी पारलो and they don't accept others and usually led by a charismatic leader तुम देखिबो डेरा सच्चा सौदा हो जहाँ भी हो तुम को भी बुद्धिज्म रे गौतम बुद्ध जैनिज्म रे कोन महावीर जैन गोटे charismatic leader around रे सेक्ट तयारी हितिबो doctrine they emphasize strict adherence to original principles and practices जहाँ भी तांको सेक्टर ऑफ practices थिबो every member need to strictly follow that okay आ जदी न हेतिबो ताल तुम बाहर कर देबे से माने ग्रुप and these are insular groups माने तमे जदी चाहिबो तांको सेक्टर इंक्लूड होबा पई कि तांकर बहुत इनिशिएशन प्रोसेस अछि तुमको सेतर अंडरगो होबा को पड़ियो फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग होली वाटर ता गंगा रे बुड़ पकेबो बा चुट्टी काटिबो बा जहां भी तांको रूल रेगुलेशन अछि तुमको ताकरा मानियो पड़ियो ओके न होले ही परिबो तब तांको ग्रुप रे इंक्लूड हे परिबो सोशल इंटीग्रेशन भी करंती नेचुरली तांकर so mane they are tend to be more integrated into the broader society as compared to cult but still remain distinct boundaries okay cult थारु टिके बेसी integrated but still तांकर निजर बाउंड्री से माने मेंटेन करिके रखि छंती ओके एग्जांपल हमें कहले जैनिज्म बुद्धिज्म हिंदुइज्म रो जो एग्जांपल अछि सेक्ट बुझियला ना व्हाट इज cult are also new religious movement okay they are small groups of religious activists whose beliefs are typically esoteric and individualistic esoteric mane scholarly they are scholars okay and individualistic mane se mane गोटे कोनोसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की फोकस करंतनी से माने इंडिविजुअल मान को ऊपर फोकस करंती एंड दे प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस बुझिया तो एबे एग्जांपल बुझिबा सोसाइटी जतबेले चेंज हला सोसाइटी जतबेले मॉडर्न सोसाइटी को आसिला हठात किनी सबडे सोशल चेंज ऑब्जर्व हला माने लाइफस्टाइल ले चेंजेस आसिला बहुत सारा चेंजेस आसिला तो से समय लोक मान को भितरे मेंटल एगोनी बहुत डेवलप हला फ्रस्ट्रेशन एंगर टेंशन धीरे धीरे बढ़िया लागला तो एथ जोगुर कल्ट वाला आसिले okay so they aim at providing mental serenity solution to day mundane problems so day to day problem जो frustration anger वगैरह अच्छी jealousy अच्छी ता बदल रे गोटे तुमको शांति देबे माइंड रे मेंटल सेरेनिटी तुमको प्रोवाइड करियो बोली कल्ट आसिले ओके so they generally flourish in metropolitan areas where culturally heterogeneous population reside who are impacted by the social change म कहले ना जो माने social change द्वारा impact हेकी अछंती सेमान गोटे मेंटल सेरेनिटी बा मेंटल पीस दवा ପାଇଁ कि सेमाने आसिले फॉर एग्जांपल हम कहबा इस्कॉन ओके इस्कॉन वाला कोन करंती यूथ मानो को जनरली सेमाने टारगेट करंती यूथ मानो को कहंती भगवत गीता पढो तमरो भलो डेवलपमेंट हो मेंटल पीस आसीबो ऑल दोस थिंग्स ओके now anchor membership कोन they often attract individuals seeking new spiritual experience and answers not provided by traditional religion सेमाने कोनती ना जोडा ट्रेडिशनल रिलीजन ने तुमको मिलुनी से आंसर आमे दबु यू कम टू अस leadership typically they have a single charismatic leader who claims special knowledge or divine insight जने कि charismatic एंकर भी charismatic leadership अछंती फॉर एग्जांपल हम कहबा श्रीला प्रभुपाद ओके जो माने इस्कॉन देखु तो जानि श्रीला प्रभुपाद तो से होचन जने charismatic leader जे कि इस्कॉन मूवमेंट को बहुत प्रीच करथिले डॉक्ट्रिन
they often feature noble teachings that are radically different from mainstream belief. तो ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ସବୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ତମର ସେମାନେ କହିବେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବାଲା କୁହନ୍ତି ଆମର ହିନ୍ଦୁଇଜମର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କଣ ଅଛି ଯେ ତମକୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବାର ଅଛି, ବଟ୍ ଏମାନେ ସେମାନେ କହିବେ ନା ଜେନେରାଲି ୟୁ କମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଡିକାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଲିଫ୍ ତମକୁ ଶିଖେଇବେ, ତମେ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର all those things. Social integration concept ଯଦି ଦେଖିବା, they are generally less integrated with the society than the sect. Okay, ହଁ କୁହ। Okay, now ହ୍ୟାଲୋ they ହଁ କୁହ। ସାର୍ ଆର୍ୟ ସମାଜଟା କଲ୍ଟରେ ଯିବ ନା? ହଁ ଆର୍ୟ ସମାଜ କଲ୍ଟରେ ନେଇପାରିବ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଏ ତ କହିପାରିବାନି। ସେ ଆର୍ୟ ସମାଜ ଦେଖ, ଆର୍ୟ ସମାଜ ବି ହେଇଛି ଦେଖ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ ସୋସାଇଟିରୁ। ହୁଁ ଆର୍ୟ ସମାଜ ମାନେ କଣ, ଯୋଉମାନେ ଅପ୍ରେସ ହଉଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୁଇଜମ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ରାଇଜ କଲେ ନା, ସେମାନେ କହିଲେ ହୁଁ ହିନ୍ଦୁଇଜମରେ ଯୋଉ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟାଡ୍, ତ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ୟ ସମାଜ କଲେ। ହୁଁ ତ ସେକ୍ଟରେ ଯିବ ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ଜୈନ ସେଟା ବି ସେକ୍ଟରେ ହିଁ ଯିବ ନା ସାର୍? ସେକ୍ଟରେ ଯିବ, ଜୈନିଜମଟା ସେକ୍ଟରେ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। Then, they never challenge the mainstream religion directly and they never claim monopoly over truth. ସେମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି ସେକ୍ଟ ଭଳିଆ ଯେ ହମାରା ସତ୍ୟ ହି ସତ୍ୟ है। ସେମାନେ ବସ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରଜନୀଶ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଓଶୋ। ଓଶୋ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ, ଓଶୋ ଜଣେ ଦାଢିଆ ବାବା, ଓଶୋଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ। ଓକେ, ସେମାନେ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ତମକୁ ଗୋଟେ କଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଓଶୋ ମାନେ ନାଇଁ ଦେଖିଥିବ, ନାଚ କରନ୍ତି, ଗୀତ କରନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି। ତ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢିଲେ କଲ୍ଟରେ ଓଶୋ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଦେଖ। ଷ୍ଟିଭ୍ ବ୍ରୁସ୍ କୁହନ୍ତି where modernization and urbanization will grow, cult will grow। ବୁଝିଗଲା ତ? ଷ୍ଟିଭ୍ ବ୍ରୁସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଡର୍ନିଟି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ବଢିବ, କଲ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। There are certain key differences between sect and cult। ଅରିଜିନ୍ ହେଲା ସେକ୍ଟ ବାଲାଙ୍କର, ଦେ ବ୍ରେକ୍ ଆୱେ ଗ୍ରୁପ୍ସ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ କମ୍ୟୁନିଟି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। କଲ୍ଟ ବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସେମାନେ କୌଣସି ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ ବା ଅପ୍ରେସ୍ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଲିଡରସିପରେ ଜେନେରାଲି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଆଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ ଫିଗର୍ସ ଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏମାନଙ୍କର ଜଣେ କ୍ୟାରିସ୍ମାଟିକ୍ ଅଥରିଟାରୀ ଲିଡର ଥିବେ। ରିଲେସନସିପ ୱିଥ୍ ସୋସାଇଟି, ଏମାନେ ଟିକେ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ଟିକେ ଆଇସୋଲେସନରେ ରୁହନ୍ତି କଲ୍ଟ ବାଲା। social change, they can be agents of reform, they can be disruptive and potentially harmful। cult वाला harmful भी ହେଇପାରିବେ, but social change agents of reform ମାନେ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିଜମ କଣ disruptive କି? disruptive ତ ନୁହଁ ନା। ଦେନ୍ ଯିବା କିଛି ତାର ଡାଇନାମିକ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତି ଅଛି ଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କହିଲେ ସେକ୍ଟ ଫର୍ମ ଥ୍ରୁ ସ୍କିଜମ ମାନେ division within a larger religious body, but cult वाला new interpretation ରୁ start ହୁଅନ୍ତି, new age movement ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି। both types can undergo institutionalization। ଇସ୍କନ ର ବି institutional form ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିଜମ ରେ ବି ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିଜମ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର। sect and growth and recruitment, sect and cult often grow through proselytization, appealing ମାନେ ଯୋଉମାନେ dissatisfied individuals ଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଥ ଦି ଜଣ ଯାକ ଅପିଲ କରନ୍ତି, you come and join our religion। ଦେଖ ଇସ୍କନ ବାଲା ଭଗବତ ଗୀତା ଧରିକି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜମ ବାଲା ବି ପ୍ରିଚ୍ କରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ତମେ ଦେଖିବ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଦଲାଇ ଲାମା କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜମକୁ ପ୍ରିଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା। ବୁଝିଗଲା ତ? ବୋଥ୍ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋଥ୍ ସେକ୍ଟ ଆଉ କଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। Societal response କଣ? Society's reaction to sect and cult can range from acceptance to tolerance to suspicion and hostility। Depends on the particular society whether you accept or not। ଯାହାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାର ଫଲୋ କଲା, ଠିକ ଅଛି। ଜଣକୁ ଯଦି ଇସ୍କନ ଭଲ ଲାଗୁନି, he may not follow। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଛି ଅଛି, ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ସେକ୍ଟାରିଆନ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା, ଯୋଉମାନେ କି ହିନ୍ଦୁଇଜମରେ ଯୋଉ ଇଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ମିଡାଇଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପଢୁଛ ନା, ମିଡାଇଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଛ ନା ନାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ କି? ଆରେ ପଢୁଛ ତ? ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଯୋଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କନସେପ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ନଲ୍ଲା ଦିଆର ହେରିକା ଥିଲେ, ପଢିବ। ଓକେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୋଉମାନେ ବି ପଢୁନ, ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କଣ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁଇଜମରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଡ ଇଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ, ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ କମ ରାଇଟ୍, ଓକେ, ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ନୋବେଲିଟି ପ୍ରେଜ୍ କଲେ। ଓକେ, ପ୍ରିଚ୍ କଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ନଜରରେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କେବଳ ତମେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କର ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏବଭ୍ ଅଲ୍। କୌଣସି
सोशल डिविजन न रहू तो से माने नेचुरली से माने गोटे सेक्टरियन मूवमेंट थिला तांकर एटा हरे कृष्णा मूवमेंट जो हमें बे कहले हरे कृष्णा मूवमेंट जो इस्कॉन कल्चरटा ओके यूनाइटेड स्टेट्स रु स्टार्ट हैला वर्तमान तो वर्ल्ड वाइड सेटा अछि तापरे एटा गोटे अछि ओम श्रीनिक्यू कल्ट गोटे अछि जापान रे ओके तो जापान रो एटा गोटे ये ओके तो एटा जनरली कोन होइतिला ना सबवे सरीन अटैक गोटे होइतिला टोक्यो रे 1995 रे तांकर एटा एक्सट्रीमिस्ट कल्ट माने से माने एते डेंजरियस हम जो कहले ना कल्ट आर मोर डेंजरियस देन सेक्ट तो एमाने कोन करथिले अटैक करथिले सबवे सरीन अटैक करथिले कोठी ना जापान रे ओके तो आमे एथु जानु जे सेक्ट वाला केते डेंजरस हे परंती तमे खालिस्तानी मूवमेंट देखुनो खालिस्तानी मूवमेंट जो केतरा पंथ मिसी करूचंती किछि पंथ मिसी करूचंती ना खालिस्तानी मूवमेंट तो केते मात्रा रे से माने ये रे अछंती भाबो माने केते तांकर माने हानिया मारिया पर्यंत कि भी से माने पछौ नाहंती ओके so this is what is sect and cult with the difference kono with examples and differences हम समझ देखिले I hope things are one is MP okay anyway तो बुझेला तो so we are done with this topic as well religion topic is over 11 टा यूनिट हमर ओवर हला पेपर 1 रे भी हमर केते 3 4 टा यूनिट एजुकेशन एटी सरी आइची देन इंडस्ट्री सरी आइची देन फैमिली वाला मैरिज किनशिप पार्ट सरी आइची सो हमें गुडे यूनिट सारी देलेनी पेपर 2 रे भी पेपर 1 रो देयर इज ओनली वन मोर यूनिट लेफ्ट दैट इज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर ग्लोबलाइजेशन ऑन women and emergence of feminist thought gender issues okay तो नेक्स्ट क्लास रे देखिबा एटा ठीक अछि जेंडर एंड ऑल दोस थिंग्स ऑल्दो आई वांटेड टू फिनिश इट बट ठीक अछि एनीवे आई हैव टू माने गेट अप फॉर द ऑफिस एज वेल सो लेट हे जिवो ठीक अछि तो आमे नेक्स्ट क्लास रे देखिबा एटा एंड कर दवा नेक्स्ट क्लास रे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर एंड ऑल दोस थिंग्स बाकी तुम माने जाओ तुम माने काम करो सरला परे आमे विल टॉक अबाउट द विल डिस्कस अबाउट टेस्ट थिंग एबे ପାଇଁ टेस्ट टिके होल्ड करिवा कान हमको कंप्लीट करियर अछि पेपर जल्दी जल्दी ठीक अछि आउ एबे छुट्टी छुट्टी उटी अछि तो छुट्टी ପାଇଁ मु प्रिपेयर करूची हमें पूरा 3 आवर्स रो क्लास नबा टिके समस्त बियर करिवो एंड कंप्लीट करिवा जल्दी जल्दी कोर्स हमर जेति की अछि ओके मॉर्निंग रे क्लास होउची जे बट जिंस होउची कोन मॉर्निंग रे सब दिन पॉसिबल नुहे काहे कि आई एम जनरली जो मटेरियल तुम देखुछ ना दीस थिंग्स आर प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ ओके सकाळे ही दैट इज द ओनली टाइम दैट आई एम लेफ्ट विथ एंड दीस मटेरियल्स आर प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ सो ठीक अछि आई आमे काली कर देले आज काली मु बनै देथिली सिंस आई हैड टू डू दिस इन दिस मॉर्निंग सो सेति ପାଇଁ कि लेट नाइट बनै देथिली बट सब दिन मॉर्निंग रे पॉसिबल हुए आउ जणे कि मते आई थिंक सरप्राइज भी कोथिले बोधे मॉर्निंग रे करंतु बोलिका बट मॉर्निंग रे इट इज माने इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट छुट्टी अछि यदि वी कैन मैनेज बट वर्किंग डे रे तो पॉसिबल नहीं आज कर देले ठीक अछि विथ ब्रेक्स हाँ डेफिनेटली हमें लॉन्ग क्लासेस नेला बेले विथ ब्रेक्स तो 100% करिवा नो डाउट अबाउट इट ओके सो हाँ संडे रे 100% हमें मॉर्निंग रे ही ट्राई करिवा ठीक अछि तो ठीक अछि चलो बाय बाय समस्त सी यू सून आउ क्लास हाँ सुलग ना कुह जार जिबार अछि गेट आउट कुह सुलग ना अरे हैंड रेस कहीं करछ एनीवे सब भूल रहे थे ठीक है चलो बाय बाय